बर्दाश्त का जो बेसिक एलिमेंट है ना, उसके पीछे जो साइंस है, जो सोशियोलॉजिस्ट में, एंथ्रोपोलॉजी में, वो उस तरीके उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे अल्लाह ने अपने कवानीन के थ्रू, अंबिया के थ्रू मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको सबको पता चल जाए कि एक मेंटल एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो हर बंदे को करना चाहिए अपने साथ, कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आज भी इसी तरीके से हम यही कपड़े पहन के, यही सोच के साथ, इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, एक दूसरे को जानते हैं, टाइम मशीन में जाएं और 1400 साल पहले अबू बकर सिद्दीक के, उमर खत्ताब के, अली बिन अबी तालिब के, या फिर नबी अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट मदनी दौर के, क्योंकि उस वक्त स्टेट बन चुकी थी, 10वीं हिजरी तक पहुँच जाए, तो आपको पता चलेगा कि इतनी लिबर्टी एक इंडिविजुअल को थी ना, इतनी ओपननेस थी कि अमेरिका में भी आज वो नहीं है। आपको कभी भी कोई नहीं पूछता था कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो लगाता ही नहीं था कोई, क्योंकि सूरह हुजरात सबको अजबर थी, खून में सरायत थी सूरह हुजरात की। कोई किसी के बारे में जासूसियां नहीं करता था, कोई किसी के बारे में ये नहीं पूछता था कि वो फलां ने क्या ले लिया, फलां ने क्या खरीद लिया, फलां के पास क्या है, कोई किसी को ये करते नहीं देखता था कि गुनाह कर रहा है, सब एक दूसरे का गुनाह छिपाते होते थे। समझ रहे, ये वो मुआशरा चल रहा था, इतनी ओपननेस थी। इसीलिए फिर ऐसा कोई इल्म का सैलाब आया उनकी तरफ से कि हर बंदे से सीखता था। इसको इमामिया दौर कहते हैं उलमा कराम। पहले 300 साल तक फतवा कैसे लिया जाता था मुसलमानों में कि किसी भी चलते फिरते बंदे को, जिसको आप दुकानदार है, जानने वाला है, वहाँ पे इस बंदे का कारोबार है, और देखते थे यहाँ बंदा सादिक है, ठीक है, सच्ची बात करता है, सीधी खरी बात करता है, तो उसे अपना मसला बयान करके जो जवाब लेते थे उसको फतवा समझते थे। इतना ओपन था, कभी किसी को पता नहीं था कि फिरका क्या होता है, तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कि उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है। इसको इमामिया दौर कहते हैं। 300 ईयर्स तक मुसलमानों को पता ही नहीं था कि फिरके का लफ्ज़ भी कहीं से करता है। और आजकल की सबसे मशहूर हदीस क्या स्कूलों की दीवारों पे लिखी हुई है बेवकूफ़ों ने, नाहनजारों ने, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बनी इसराइल के 71 फिरके हैं, तो मेरी उम्मत के 72 फिरके होंगे। और फिर जो भी नबी अलैहिस्सलाम ने आगे शाह, सबको हदीस याद है। मैं मतलब एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही समझ लें इस वीडियो को। आपको अगर हदीस का पता है तो आप साहबा से भी बड़े आलिम हो गए, साहबा को भी ये हदीस नहीं पता थी। ये हदीस बाद में प्रोपेगेट, यकीनन सही हदीस है, सही तो नहीं, खैर तिरमिज़ी में कोटेड है, मगर इसकी सेहत के ऊपर बहस है कि कुछ उलमा ने कहा कि इसमें ऐसा तरद्दुद ना करें, बस चेन मुनक़ता है, बाकी मतन ठीक है इस हदीस का। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये चार्टर है हमारा। हमने इसको तो चार्टर बनाया हुआ है, अपने आप को जन्नती और दूसरे बंदे को दोषी कहने के लिए इस हदीस का सर्टिफिकेट ले लिया हमने। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे और सिर्फ बरेलवी जन्नत में, या फिर देवबंदी जन्नत में, या सुन्नी जन्नत में, या शिया जन्नत में, या अहले हदीस जन्नत में, या सलफ सालहीन जन्नत में। ऐसा कुछ भी नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मेरे और तुम्हारे नहज के ऊपर होंगे। बात इतनी सी बात थी। अब वो क्या थी, वो ओपननेस थी, वो लैक ऑफ जजमेंट थी। मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि आप जब कोई गलती हो जाती है आपसे, इस्लाम का एसेंस क्या है, मेरे से कोई गुनाह हो गया, इस्लाम का एसेंस ये है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेंगे। सबसे पहली इसे सोच आती है कि इंसान हूँ, बशर हूँ, अल्लाह ताला ने खुद कहा है तौबा करो। उसका मतलब ये था कि गुनाह तेरे से होगा ही होगा, वरना तौबा का कॉन्सेप्ट ही ना होता। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है इसका मतलब क्या था कि सहाबा किराम भी जब नबी अलैहिस्सलाम के अपने दौर के अंदर, या खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर, जब किसी बंदे को ऐसा काम करते हुए देखते थे तो उसको टैग नहीं करते थे। ही विल नेवर बी नोन एज समवन जिसने गुनाह किया। हम लोग, हमारी नेचुरल साइकोलॉजी, अब तो साइंस भी इस जगह पहुंच चुकी है कि मैं कभी भी उस बंदे के साथ नहीं उठूं बैठूंगा कि जो मुझे टैग करता है। इसको हम जजमेंट कहते हैं। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि लानत बरसाओ उस बंदे पे कि जो दुनिया में ये बता दे किसी को कि कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है। और हमने पूरी की पूरी चार्टर बनाया हुआ है कि ये बाकी हम जन्नती हैं और वो दोज़खी हैं। नबी अलैहिस्सलाम लानत बरसा रहे हैं। ये वाली हदीस नहीं कोई बता रहा, जो कि हदीस कुदसी है, और वो वाली हदीस जो कि वीक है, ठीक है, वो हदीस मैं भी मानता हूँ बाय द वे, मगर उसकी खूबसूरती अलग है, वो किसी और लेक्चर में बताएंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं उस हदीस के। मगर खुद सोचें, जब नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि ये अल्लाह की लानत की अगर गारंटी चाहते हो तो दुनिया में लोगों को फैसला कर दो कि ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ नाम अल्लाह ने बताए थे जिनको मशरा मुबशरा कहते हैं, और उनके अलावा भी हैं 5-7 नाम कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह ताला के इज़्न से बता दिया कि तुझे अल्लाह ताला ने बिशारत दे दी है। ठीक है, उस्मान गनी है, अली बिन अबी तालिब हैं, सईद बिन ज़ैद हैं, आई मीन देयर आर सो मेनी जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस।
جو کہ نبی اسلام نے بھی بتایا. ورنہ تو میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ عمر بن خطاب جن کو پے در پے نبی اسلام بتا رہے ہیں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت میں, تیری حوروں سے پردہ کیا ہوا ہے. I mean this man is the peak of the peak, right? اور وہ حضرت حذیفہ بن جمان کے گھر پہ جا کے مطلب سیکریسی میں جاتے تھے کہ بتا دے, کیونکہ حذیفہ کو نبی اسلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. نہیں میرا نام تو نہیں آیا, کوئی میں تو نہیں ہوں, مجھے بتا دے. روتے تھے کہ مجھے بتا دے نبی. اور آگے سے حذیفہ بھی دیکھیں کیا سٹینڈرڈ تھا. اب ان کو پتا تھا کہ نہیں ہمیں پتا ہے, اب وہ ہمیں بعد میں پتا کیا ان کو کیسے پتا تھا, بہرحال وہ میں کسی اور لیکچر میں کور کروں گا. مگر امانت داری تھی, کیسے میں نبی اسلام کی امانت نہیں, مطلب سوچیں کہ کیا کیا سٹینڈرڈ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب سوال کر رہے ہیں اور آگے سے حذیفہ کہہ رہے ہیں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, صحابہ نے پھر حذیفہ سے کہا کہ یہ آپ کیا چل رہا. بہرحال لمبی کہانی ہے, ہم شور سب کو پتا ہے, مشہور واقعہ ہے. مگر حضرت عمر بن خطاب کو شک ہے, ٹھیک ہے, کہ کہیں بعد میں اس بشارت کے بعد نہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. اور ہمیں یقین ہے, ہم جنتی ہیں, میرا مولوی جنتی ہے, میری پگڑی والا کلر جنتی ہے, باقی سب دوست کی ہیں. مطلب یہ حضرت عمر کو یقین نہیں آیا, مگر مسجد بلال کے مولوی صاحب کو یقین آ گیا ہے. تو پھر کوئی مسئلہ ہے نا, پھر عدم برداشت ایسے ہی آتے ہیں نا. جب آپ کسی کی باؤنڈری کو اتنا اسٹرانگ پتھر کی دیواریں بنائیں گے تو ایک کامن سینس کی بات ہے سروائیول کے لیے. پھر آپ اس کو گروپ باعث کہتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے لیے باعث ہوں گے ہی ہوں گے. تو فطری تقاضا ہے. پاکستان کے جھنڈے کو کیوں ہم انڈیا کا جھنڈا چھت پہ لگائیں محلے میں, کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ یا ایران کا لگا دیں, تاجکستان کا لگا دیں, چلے انڈیا پہ تو ہمیں پرائم کیا گیا نا اس کے خلاف, ٹھیک ہے. آپ سری لنکا کا جھنڈا لگا دیں, امریکہ کا لگا دیں. آپ کے اندر سے کیوں ایک ریپلشن آئے گی کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا؟ بیکاز یو آر آئیڈینٹیفائڈ ایز اے گروپ, اور گروپ کے لیے آپ پھر اپنی باؤنڈری خود بناتے ہیں کہ گروپ کے باؤنڈری بناؤ اور میں ویسا ہی ہو جاؤں جیسا میرا گروپ ہے, میرا گروپ ویسا ہی ہو جائے جیسا میں ہوں. اس کو گروپ باعث کہتے ہیں. اور اس کے خلاف کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو تو آپ کو غلط لگتی ہے, اس کو بائسنس کہتے ہیں. ہاں, اس کو نہیں آپ کو صحیح لگتی ہے. پھر مطلب آپ کی تعریف غلط کی جائے, گروپ کی غلط تعریف کی جائے تو آپ کہتے ہیں بالکل لاجیکل آدمی ہے, بہت لاجیکل بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اصل میں نہیں کرتے, 73rd نمبر ہے ہمارا دنیا میں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے, نمبر 2 پہ سعودی عرب ہے. اسٹیٹ چیک کریں نا. مگر میں کہوں نا پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح دیتے ہیں, کیونکہ بائسنس سے ہم اس کی غلط ڈیٹا کو بھی صحیح مان لیتے ہیں. اور جو چیز صحیح کوئی بندہ کہے کہ سر لیاقت علی خان صاحب کو جناح صاحب نے کہا تھا دوبارہ چوری نہ کریں. کیا چوری کی تھی انہوں نے؟ کہ انہوں نے ایک دفعہ محمد علی جناح صاحب سے کہا کہ میرے پاس نہرو کے کچھ خط ہیں, میں پبلش کروں گا تو یہ سڑک کراس نہیں کر سکے گا. ایسی چھچوئی ایک کرتا ہے نہرو, جو کہ کرتا بھی تھا. تو جناح صاحب نے کہا دوبارہ تو نے یہ بات مجھے کی نا کہ تو نے کسی کی پرائیویسی انویڈ کی ہے تو میرے 20 کلومیٹر ریڈیس میں نہ آئی, میں تجھے سب سے پہلے میں تجھے ماروں کہ تجھے یہ کریکٹر ہے تیرا. اب میں یہ واقعہ سناؤں, سوچیں ذرا, اندر سے خون کے نا کلاٹنگ شروع ہو جائے گی. لیاقت علی خان کے خلاف بات, اور میں جناح صاحب کی تعریف کر رہا ہوں ادھر, لیاقت علی خان صاحب کی برائی نہیں کر رہا. انسان ہے, کوئی نبی تھوڑی ہے, بندہ بشر ہے, غلطی ہوگی. مگر اندر سے کیسے ایک ہوتا ہے کوئی, یہ تو کوئی انڈین ٹائپ بندہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سے گروپ باعث کہتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بھی بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے اندر سے جو ایک شورش ہوتی ہے نا وہ بائسنس کہلاتی ہے. آپ بالکل اس طریقے سے, میں نے جس دن اعلیٰ حضرت بولا احمد رضا بریلوی صاحب کو, دیوبندیوں نے فون کرنا شروع کر دیا کہ اچھا آپ پتہ چلا تمہارا اصلی رنگ باہر آیا. کہ وہ کیا؟ سبز. پھر جس دن امام جعفر صادق کو امام جعفر صادق بول دیا, نبی علیہ السلام کا بچہ, ان کو امام جعفر صادق بول دیا, جس کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے وہ 3 سال جو جعفر صادق کے اندر گزرے وہ میری پوری کی پوری زندگی کا علم ایک طرف اور جعفر صادق سے 3 سال سیکھے ایک طرف. ٹھیک ہے, حنفی ہونے کے باوجود کسی بھی حنفی کے گھر میں امام جعفر صادق کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی. کیوں نہیں پڑھی ہوئی؟ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں پڑھی؟ ہم حنفی ہیں آپ لوگ, اور ان کے استاد کو جن کو انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو ہے نا عمر جو علم میں گزری وہ اس کی مرہون منت ہے, اس کی کتاب ہم نہیں پڑھیں گے بیکاز لوکل مولوی نے کہا تھا نہیں وہ شیعہ ہے. اس کو گروپ باعث کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ابو حنیفہ یہ سن لیں تو ابو حنیفہ خود آنکھوں سے روئیں گے کہ یار یہ فالوور ہے, تم حنفی کہتے ہو, لعنت اللہ آپ لوگوں کے اوپر کہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہو اور میرے استاد کو گالیاں دیتے ہو. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بائسنس جو کہ پھر ایبسولوٹ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. گروپ بائس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایبسولوٹ سائیکالوجی کے. ایبسولوٹ سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے 100 سے ملٹیپلائی کریں یا 0 سے ملٹیپلائی کریں کسی بھی چیز کو. آپ مجھے پسند ہیں یا میرے گروپ کے ہیں تو اس کو میں 100 سے ملٹیپلائی کر دوں گا, آپ 100%
क्लियर हैं, आप मोमिन हैं, और अगर आप मेरे ग्रुप के नहीं हैं तो आपके अंदर जो कुछ भी उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि आप 100% जन्मी है सर। अबू लहब और उसके आसपास आपका नाम और उसके ऊपर या नीचे आपके अब्बा जी का नाम, दैट्स अबू लहब, अबू जहल, आप कहीं पे मिक्स हो रहे हैं कोई एक जैसी पार्टी। दिस इज व्हाट द एब्सोल्यूट साइकोलॉजी डज। और एब्सोल्यूट साइकोलॉजी तभी होती है जब आप ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स बना लेते हैं। तो फिर वही फिर पाकिस्तान कैसे टूटा था, एब्सोल्यूट साइकोलॉजी थी, बंगाली वर्सेस ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो गया था। आप जान की बाजियां लगाई हैं बंगालियों ने मुसलमान पाकिस्तानियों को मारने के लिए। पढ़ें तो सही ना हिस्ट्री, क्यों ग्रुप साइकोलॉजी, आप ग्रुप्स बन गए थे आपस में, और ग्रुप किसी भी आइडेंटिटी को ट्रिगर करके निकाल लेते होते हैं। कैसे अभी देखना, अभी तालिबान की हुकूमत आई, बीच में से एक फैक्शन का ग्रुप साइकोलॉजी के थ्रू टीका लगा के ट्रिगर किया जाएगा, और वो आपके समझ अवाम बेवकूफ़ होती है? नहीं, अवाम बेवकूफ़ नहीं होती, उनको पता होता क्या करें, मगर उनकी बायसिस को ट्रिगर करके उनको रैशनलाइज कर दिया जाता है। बिल्कुल इस तरीके से वो महाजर कौमी मूवमेंट बनी थी, फिर वो पश्तून मूवमेंट चल रही है, क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भूल जाता है, उस फरहान के खाकान जो भी इनका पश्तून लीडर है इस वक्त, वो ग्रुप साइकोलॉजी ट्रिगर कर दी, वो आपस में फैक्शन क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये तो करें पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कर रहे हैं या सोशियोलॉजी के अंदर ट्रिगर होती है, एक प्योर बायोलॉजी के अंदर भी बायस ट्रिगर करते हैं। वो इतनी सलाहियत करती है कि जैसे फिर रिलीजन या ऐसे सेंटिमेंट्स जो कि डीपर हों, वे डीपर, वो फिर आपका सेरोटोनिन ट्रिगर कर देते हैं। वो है आपकी बरेलवी मूवमेंट या देवबंदी मूवमेंट, शिया मूवमेंट, अहले हदीस मूवमेंट, कुछ चक्कर ही नहीं है। मैं अगर ये काले कपड़े पहने हुए हमने, मैं अगर वाइट कलर की वो शिया टर्बन पहन लूँ, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुनना मेरे बारे में मेरी तरफ से। इवन कि अगर आप मुहर्रम में सिर्फ ब्लैक पहन लें तो वो फौरन जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों? क्योंकि बस जो कुछ भी है गलत है, पूछ लेना क्यों गलत है, ठीक है, ये नहीं पता क्यों गलत है मगर गलत है, वही बस सुनना नहीं है, बस इस बारे में बात नहीं करूंगा, बस गलत है। हाँ, यस। वरना अपने बच्चों को साइंस की वो लेक्चर देते हैं, लॉजिक समझाऊं तुम्हें लॉजिक, तो यहाँ पे भी लॉजिक समझा देना, फिर यहाँ पे क्यों लॉजिक आपका जीरो हो जाता है? नहीं बस गलत है, इस बारे में मैं बहस नहीं करूंगा, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे उलमा कराम कादियानियों से डायलॉग कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, सेंसिबल उलमा कराम क्यों डायलॉग के बगैर कैसे वापस लेके आए उनको? और ये नहीं सुन्नी गलत हैं, बस शिया गलत हैं, शिया बिल्कुल काफिर हैं, अच्छा ठीक है काफिर हैं, अच्छा बताओ क्यों काफिर हैं, हमें भी तो बताओ क्यों काफिर नहीं, बस आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फिर वो एब्सोल्यूट साइकोलॉजी में चली गई, उसकी हर चीज़ 0 से मल्टीप्लाई करनी ही करनी है, जो कुछ मर्जी हो जाए, जितना मर्जी लॉजिकल आदमी हो, आपको मैं कुछ भी नहीं मानना, मैंने सुनना ही नहीं है, बिकॉज you lost me at hello because I just looked at you, judge you, कहानी खत्म। ये जजमेंट जो है ना, ये सहाबा के पास नहीं थी। सहाबा इस जजमेंट के खिलाफ इस्लाम लेके आगे चल